हाय फ्रेंड्स, आपण मानकु समस्त को अमृता महंत चैनल को बहुत बहुत स्वागत। तेरे चलतु बनइबा आजिर एही भेंडीर रेसिपी। देखंतु भेंडी गुडी को एही भाव में मु काटि नेली। गैस को मु ऑन कर नै छी। एथिरे मु किसी रिफाइंड तेल नउछि। फर्स्ट में भेंडी को भाजी नबा। भेंडी को हम किसी टाइम भाजी नबा। भेंडी गुडी को तेल रे किसी टाइम भाजी होला परे हम गोटे प्लेट को रखि काढी नबा। तापर मैं आउ अल्प तेल देगी दीटा प्याज को एबर भाव में काटी नहीं भाजी दबा। मुझे भाव में दीटा प्याज को काटी नहीं मत तेल अल्प समय भाजी नवा। अल्प समय गैस को मु ऑन कर नै छी। एथिरे मु किसी रिफाइंड तेल नउछि। एपरि भाव में मु आउ गोटे प्याज को काटी नै छी। प्याज गुड़ी को भाजी हो गलानी। एबे हम टमाटो पकेगा। गोटे टमाटो मुझे भाव काटी नहीं देगा। अल्प लुण देगा। टमाटो को सीझी गलानी। में आधा चामच हल्दी गुंड पकईद
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଆମେ ପାଣି ନେବା ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଭାଜିବା ବେଳେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିର ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଖଟାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା।